Todo mitole mikudo wendewe midio. Mimaza kezio gandia. Mikudo bada. Ene o egbeo minando nu kon yido plan ewe mido ni nawe do vojijio. Pa mi besi segla weko egudo. Atongo medie mi obio yo. Minayi kulo mitonji bona gbe kan denu. L'idée que timen mi do esi plan bo ena saru pome do cheju gbame bo bi fo a ewezon ikodo afin saru pepe o eyo gan gbo saru peropo mo pepe iru emi de o ena gwa lo nu mi bona na mi mo jeme bo kwenu emi se bi kwido be dio mi na tunwa akoni bo gwa lo nu mi hu de iwe ara hoti ponwe die anado touch longtemps, on veut oui. On peut pas ouer tout le temps. Ni famille, doit y hachime. Ni nami be, de non se hotoi, ben non dio meo. Weziza, ton ni nami, pour mado mo jeme holoton. Bonado dio le pesan chime, bona sonu. Nous kon leva Jésus ton. On to penu mau. Do akose de chiru Jésus sinu come. Ami. Ene. Azantan ton diwa yo. Mi gbe kan do nu plan me mi ton ou. Kwa mi ken do gbeto ou men aton ou. Gbeto don vovo aton. Bon mi do le ou anu bon. Panu kon Jésus o. Dewe ye ou anu bon. Panu kon Christ o. Ni no me de san panu kon Jésus. Mi doji egbe o nu ro po lewe do jijoe. Bon, akumi ton le meo, beto alopa le, ewe, minondo, mede de ise tengweju, bon, diri eto jinjayin, be ido fojie, bodo tekpon kole a Jesu ton, bon, ifon egbeso, ido nu so e bodo ide lebe pon egmon ma ou me di wepe don, bodo nu so do te ni Jesu e o, memon koton le o, eno da kuome. Uno ka tu me mo koton le. Mi lo category aton mi mo waida ile o. Enere sulo mo peto alopa gba aton mi mo waida santan ton de sulo mo. Ino gon me mo koton beto tengbe bo te pon ko la Jesu ton yi. Obi ken do yan koton we o era son je si pe kande we. Bo Jesu mo lo ke ason je ni o e ko itan supora siton. Bo Jesu ki su da kwazoni. Bega tun Jesu ene igbazoni yo, ega tun Kristo ene yo, etun koton lo ha. Ndo po emo esi Jesu ene sire ma son egbo. Eko li, chobe wakpe Jesu ason wego, to yewe home. O Jesu adede kle, boka adondo meji ason ijewe ede. Bodi blaku wo pe kande wewe ne wo mi gboni yo. We tan son ple. Ni ma sole do yebre dalo gwe mede o. Et même moi, des fois, na ben y na si o ganu konton. Fie de wa yan no kan ozo. Bo wa imo o juwe kan biero me karo ni so atosan to town. Bo chiti wo so ni bodi do. Be wa do nko imo me o. Ntu me da ya Jesu e. Bo mi do gbe to un me ni le o. E da ku mi ton le so lo mo me. Bo e karo na bro ede do. E we so mo ma o yigbe. Bo na no pipe mede be do horo ru pada ni wo mi no sisi e bondo le mi di yo mi ni bro mi di to Jesu na le ko wa nya ma so ke gbo ilu e ka tun Jesu wa e tun ko ton lo vo ma ken mede ya e si do Jesu ko mede ya lo e ka ma so ke gbo ilu e pe bo mi do meji peto mo ko ton le o la kun mi ton le me o ason ke gbo de e mo aro to na ma o ton de e mo aro de ko nu yi bo ye mo yon na de si ma o gon do Jesu sinu come. Bon, ye be amisa, moton. Ye hogo Jesu a son wego a, boy Jesu si a. Nou jige nou konton boye, bon Jesu do ha yo, jige no te do bra gome. Bora ke akon leve mbebo, akon le mewe isi de bo, o pasel ya hoder mi bo, ngbo be amisa do nou wa mi nko kubi. Bon, pasel hoder mi yo isi yo, ngbo be akon tome. Bon, no da gome wawe. Bokono kope Jesu wa, Jesu no bi opeza meton me ha. Mi lo je peto mon koton le ego akumi to lebe.
Mikendo beto wego en catégorie wego boro mene yo nukunto mono e mede eji nukunto mono o Jésus Christ mo era li bo David to le cambier do meji me lo anu doison be eji nukunto mono alo meton le signal doison o Jésus do meji ko kun ye me wele debo o lo ma ona mo ton do kigo Jésus gbazo nu yan ni o amo gbede cambio yan ni do meji o me ka gbazo nu eji o etun Jésus sin ko lo boyo e do Jésus e Weton nous pour le couteau à et tout nous corps bon à nous c'est nous corps Jésus ton on veut dire que sous bazon et tout nous mêle avec bazon mi à mon si vous nous écran nous pouvons tout mais réservation tout mais le bon l'école et tu dois dire ça mon Jésus avec au l'écho chobo Jésus a quoi tout nous comptons bon yanti aga di nous fi ma autant bedo me kai ma o sin fi obo mina di nieji Hungwe nuku eto hunro ekron kume do to medon bo nuku to hun me blo atando kon blo baba na bo se do nuku ton di ason to gbo nuko ton je no sepon e pe me ole bo di ndi ni ya bo Jésus lo ji me do ho do no e do nuko to tin to di nyewe fi ma oton fi ne wa ya o e wa ze nu to bodo ndi nu bo huzu che poli do Jésus sinuko wa di nu Christ wa pe Jésus Christ wego chobo Christ wa be aso le represent me but mi lo ji pe apa pe ni de so mo e kun hara kun mi ton le me o apa pe o eni on se apa pe o mi ti me do je medeletin but ye tun nu do Jésus e ka tun Jésus de so e no se nu ko ton bo tun ko ton Jésus sin nu ko ro nu menu yi lo e ko mo plen ga de so wa yi a bu kara kun me boro ye kan ji boro ye boro wa we asoba mi mele bokotole de minano tekpo bonale wa wena gbe si anso da kun tetin enko kere mi an do wena gbe le dia mi ran le to wena gbe da kun to me do kwenu bo mede de yin me bo mako tun Christ ganji ale o e na gwa lo nu yelo be na tun Christ ganji be na ndo meji yo abio system alo ti amisa yo abia amisa me e na no mo a ye tun Christ wo tekpo ko le a Christ ton ndidi e ton do na yi niveau mon coton tanda beto atongo ewe mi kendo ewe Nicodème yo e rensewe ma lome lo no pon mele bo e je fi de bo no dogbe ni ben beto sisi nu konto da horo poyin bo pe mi ton ndo egbe Nicodème pa gban edo lo nu tuntun sewe ma mo tuton me po e la sorte me pe vi ninu e wa me tentia bo Nicodème ka ton sando lo bo mo Jésus bo je Jésus maji ma o ma po ha me ni anji we bread le be ko si ga blo Jésus do ni le ko e no etun do tu chi we ro me na kun le ya lo na bio presento me tanda ana yimi se bo foji na bio presento me e me mo anu atun do tu chi do yin ma o gbeto atun do tu chi de no wa nu ji o atun do tu chi ke ma o ma ro po ha me ni ya o e ko si wa nu ji o to ere wonu eni o kede yin atun do tu chi o eni o e pe no ana isa to me ha e do na foji Nicodème po mi do meji gbeto atongo eni o le o e hena bo moro mi me paso le tetin e na moro nu konto keke tetin bo e ko dugan da kume lu ro ple mo do peto di le si hoyo e wa on ede bo so do bele nu pesa de suno ton ya e so no gbeje de me pon mo pon e isi angbo ajia e ndo ka mi dura kume o e we na do hon re pla mi se ko to me ya hun mi nu konto hun mi ni no gbeje ndidi mi ton bo no gbeje mi suno pon egbe so lo je ke mi re ma o si alio bo da li ton ji camera so vivo noa mi ni cambio mi do meji ke mi bia gume yo bo guzu nu konto yo mi ka mo foji choro nu konto nyu ya do e ti tan de bon si ti me ko li pe de bedo nya de tin lo bo e me bi mo pastor we bo e no do ma o so wa mo ro ma o ho do we si ko de ko li pe de bo e ga imede lo bo e do soso tan bo no bi ha nu melewe boko se ma ka nu pe ko gudo lo bo ka ya so bible so yan gro je ke mi kun to Christ de dai chobo ene le bolo e o nko isi de dai yo mi kun to Christ de o bo me mi ro kun be ro ale ko jo ko mi donu ye le mi mo mele ro bro bo mi lo no blo po we mi kun si kan de jibo to mi mo foji o na se ko to me de o même quand on est aux zones pacha on s'étend quand on est on les pède
mi mo di anche aha we alome bo nu binado disi amion akwe je o kana pewe cho anado foji abo kisu leko wa o era ipa so isapeto me ana se pe ya mo mi lo di beto atongo eneo Nicodem beto ekun haro mi ketio ina mo mazo atole mecho e alevo mo ra kun fi pa le mepodo me no andende ra kun me akumele po gege wra ile do aso akume to me lowo ka do ede blodo ya ye ka tumbo doje fochi do fi na me ko gbe se ko ya enye chi mo no ano ko pon kun ya o mo le po hoto ero pe rion ina do hawe yo no moins alo do pasteur tu ebroji de tie de ye chi do mi kun do kan de ji o nu do je pen do mi na ye kun chi o mi se o do pon le na mi de yo e tu aku no cho mi na fo nu de le mi na so tre do bo mi do fo ji o mi na tun ma do fo ji a mi na tun e na bu mi de bua do mi ko fo pon wa mi do ye tin bo ye pere yo mi na mo kun je nu bi ku bo mi de so ano nu cambio ma mo se kon na me akuni gba lo nu mi badanu egbe lo mi jona le ko pedina bo mi jona kendo nu patakri de u be na pacha me keke bo mo we kan eyin we do ndi pado ya we wiwe me we mo hade buru titi menu mi e bo mi na yi do inu bo ma oton bo mo tembo do tira mi le do mi na kendo henu we le les deux familles henu we le mi na kendo ye uru padanti bo mi na bedio mi na tun do po mi na tun do meji henu we do gbe oloro era me mi de bi ku yo mi na tun do je ko henu we e we do gbe o me e pe aton a henu aton dia henu we pe e we do gbe o me bo gbe o ma do we bo ji jo henu we ji bo henu mu ko ton me yi Ghana boyin le chef de la famille même mon coton ewen renumo adamuton bon ewen beton konkonton e maudai bon elomo e rendopo bodo mede de ime bodo renton mele renu wego ewen renu dewe Jésus Christ ewen Adam wego do dioyin Adam konton dioyin Adam konton Adam ja do chipa me o Adam wego en Jésus Christ dewe en peto ma peto wego bo ele su lo mo Jésus lo mo ro kenton ma de me pere mi amako ja mi ma tun ro meji do we ma Genesis to me o tato aton me fineo fiene kendo le beto jai a ovi bi o ta me bo ado do ho lobo fu beto do atisisi on mi ma tun tan bi fi ache si ogbe ni beto jai ro chi pa me on e jewe renu yan nu konton a ovi fu beto bo so dai bo wenu we Adamu je kungbaji bo efupo bo e me we le ka wa yin la do ne ye je beto yin la do no le beto ma so tu mawu beto ma so mle aliho mauton beto e mawu nyansi chipa me boro epole ati epo beto ekuso aduo bo nyan isi me o beto mo koton le yewe je pipe pe o meji bo henwe ni o e ko bi pipe o Adam nu koton ewen gaton bon gan de le chef spirituel et non de que renmo gan pipo meton Satan ewe do ahosu renu Adam ton eneo ji Jésus Christ se pape yo eyo ewen Adam wego de ewa lobo ablondo bo elo so kon to ton so do ayi bo mede de ro yi se wele o bodo Jésus eneo me bi yo bo Christ ye me bi yo be ro po impo Christ po wele o bodo foji me le bo Christ ho ple wele o Jésus ple me le bi si ple me bo yin renu mo Christon bo me renu mo mauton bo me chef spirituel renu ene oton ewen Jésus Christ mi gbobonu den do Genèse 3 Romains chapitre 5 oui ma romaton o taton aton
Kikame a foton ku so iko we do po mi gbobonu ma khado français gbeme bleun lona time bleun do fon gbeme ona donu na do mi de mi amon kun jawtu. Et donc si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et donc, mon wine do, mais le poton, Dio, au quoi et wa pache, bon, menio joku pache, nabiwe, mede de mon tembodo yi, do gotu flamme jomion, podo nunina, todo topo, ye manadwa hosu, do be dewe Jesu Christo, e rewa, e do podo rewa e amegmonji. Bon, mon, donc bon, nous voyons do, mais on do po mais on wedida au couton et pepe obiji, bo bado beto bihuijio. Mo do po do bon walo do po in dodo ton wiblo mais on dodo nina dodo de no na o mais on e kondo beto le bihuiji. Même je kondo e kondo beto le bichi, la pas de même disande. Do l'idée bon toli vive mais le poton mais beto le poton mais mais keke ruzu nya donono moro to potogo do bon tonu sise mais le poton mais keke timo e na ye kwechijo mi mo diante o fo ne rafine mais et de mede de we bon toli vive mais ye chai bo ku do hosu do chi ton ye renumo adam nu konton ene do edene do adam we wa nundo ewedu ati sise lo chipa me basi to pepo ye setonu a ovi lo bodu bo ye do kwendo nu konton ayi be yin kwendo nyan do to ti yin do de azon podo kupo e kon bato no fine renu mo ene o meyin nu konton ton yo adam we meyin nu konton gbo me tonton yo satan we modo podo e do je gbon tonu sise meru poge ton me o mo e beto wo bobo e na e wejijo mi mo diate on bon ton si c'est Jésus qui sous ton meilleur bo yi gbebo se ton toton bon les deux a ouvri couler sur le monpon do nu blabla ton me ko fo blabla a ouvri a couler pon bo so nu alo pa bo so couler beg baby kwini do mi kun wa do ne utu wo bo du de jio bon ton si c'est ne we Christ yi gbebo le doté ma ou toton so do te ni re ku akuzo di be gbebo ku bon ma aussi ku won fo si ti ole me bon nya ene o ton si c'est ton me mero yi se aboko do Jésus dile yo ye dio renu bo gosi renu adam ko tonton me bo abio renu Christ tome be uzu renu mo we les deux familles ko don de bo ko do yo ene humi na tun te gbero meji me de bwe ma mo vojia me de bwe ko da ovisan leji bo poro kun senwe bo poro bo ho kokro ho bo do toli vive no me buru ta so ma aussi wenda gwe yo ye so do renu mo de voze satan si renu e mewe ide adam nu konton jayo chipa me yo e si renu mewe ide me de bu karo e o te bo de la pon chikon mi Jésus wa ya zo wa ro satin je yi se be se gbe na pe do bo no tonu si se me podo wa lo de yin me mo vojin gbogbo ron asitobo nu ko ro pon mi to me na ti me mi ele me o me mo ko ton ego si renu adam ko ton me o e na bi o renu adam we go ton me Jésus Christ to nu se to si renu me bo me na chef spirituel ton Jésus wa le su na pache bo ma o na mo to mo toton mi mo dianche renu de lo te yo e no do to adam si renu yin la donon le kere de me asin yovo asin ga ma yovo asin do kwe asin ga ma do kwe asin de bu no when de Christ ma bezanto ma mo voji ya o
asi nde no bono atozo bo to horo be debu aro toro mi en tun ro meji kaka je so wa yo Jesus ma ro bezanto me an enio atino renu mo satan to mo satan we pa chenwe ba hofo amono aro an Jesus Christ se renu me ba ne o ara yi won da gbe ton se bo Jesus Christ se na sa ko bezanto mo yes se meton titi me we ne no adio renu ne bona bi o renu ewe Jesus era hosudu de me o ana bi o renu ne o me bo family to yo me talk bi bo meton yo e dan Jesus bon mais chef de la famille Jesus para docteur di mau eyan peneon asinga no tetimea renu wewe asin no tetimena afflige dio alaje renu de me afflige dio alaje de me mojenan edo tetimea o me gegetiba e no bedo sinomeji mawo inton betole biesi eo Mawinton beto bia. Mawo est médateur mébiton. Mawo est le créateur de tout le monde. Le créateur de l'univers. De tous les êtres humains. Mais c'est quoi le gars? Mawo est médateur mébiton. Et mawo pa nous mébi. A monu evade. Au toro rodio. Maui tok beto da kun banji eleto bia lo medicine ga don ene wa nu ako do to mi sin fie no time ka je fidin ana tun do meji ton ma o ton nu do yin e lo bodo ali ton nu be no bon un maui me biton amo maui ton nu me bia mede de ime boy ye wa famille renu mo Jesus ki su to me on ye mede de yi sebo mo foti ganjile o bo da gume o alo do fi debu bo yi senu bo ma o soke ton le o ye de la we do ton bo ma o we to iton amo mede bu de po do toli tri me toli vive me lobo mabana do vojia lobo mabana yi Jesus ke so se ya lobo poro nu de nde me boy toy de le do o system ble le me boy be le do ale nu sin le me loboro ye francha le bi yo mi ko do ma o ben to mi to je so e wa ye a mi poro renu mo adam nu kon ton to liveto e tos ku po do ason po agbe me yo mi poro adam we ni so do i to na tegbe bo a o vio e poro top bi gbo meton inu mi e tegbe mi mo di ache akunde suno edo bodo meji ma uto kun ton betole bio don we don yo we me mo ha de kanji ma ya unaun bo je ko me sinji bodo me ka me ye bo ka siso mi jona ovie mo nwe so jona ovia akoya ovio ton hoho bo ndali de no ani ton sin aja ton me bo ai ma usin kwegbe bo na do to dagbe ko do no de ne Jesus de suno ete ken hodon deji bo wema wenda gbe wema chanton taton ki ga me kande nukunwe yo nu mi te se chapitre bibo ha era vivinu mi do Jesus podo o medele poero nu don o sinse ganon de le po pharisien le scribe le po yewe kriside boy e do hodo do de me bo hodo do de me bo kristu so ho lo bo so do bodo na mi mo je me no meji renu wejiere but ma o to mi ton kai to me bi kiton o nte mi ka mo ka bo we ma ne me o Jesus Christ so tuntun bodo meji ekun ma we to me bi kiton o do me de pe ngbe ogbe be ro ho do yo e ro ho do ka pa o sise no gan pharisien les chefs religieux de ro Jérusalem si to ho mele o e pe nu me ro ho do e bo menele o yero dido nu Jesus waro meji ma we nta mi ton mi e kun do to we o ma we nta mi ton bo Jesus ki ga tun ai ka yan do pesan to me do ye gbe wan nu Jesus boro le die bona mo temu so ho bo Jesus ki se ka ko tun we ai ka to me o e do nu yi boro meji si Dieu était votre père mi po fon gbe ne o
Nous le maou et koi tomiton weo. Si Dieu était votre père, et maou koi tomiton weo, vous m'aimeriez, mina koi wanumi. Do maou me yon tosi loboa. Ni mo dianche. Tero Jésus de bodomo. Wende Jésus do, nous maou koi tomiton weo. Et le dido fine pour nous mais c'est fond que kanjio et dans do monjemeo ma o kunto iton de o do wede nous ma o kunto mi ton weo minaro kutiele wea minaro tamendo tutele mina humi gwe minaro tamendo tuchiwea ma o de ton mi ton e kodon yo e krisude nous minaro bajebe kanjio e do nu ye bodo meji mina timenu ye mei tonton, Lobodo, vous avez pour père le diable. Mimo diache, mimo lo renouement et mado wenouaye. Et dans nous pharisiens là, yemede de do miro ma o sewe. Bo se saint, bo le saint prometteur ywe. Bo ka mon vie ma o ton wa bona so beton so sabo, nous belo fi bo yran do na gamla se ko to me e yero e do nous kon iton. But tame de ka do lili example ke se po bi odoji yeni do modern Jesu bo ni jeme yeni batin mari bo do koni yeni do khore do kotoni do khore gbanu na so lo na wande renmo de teme kon do ai ka woni wi yonde a o bi se renmo me adam kon to jaye se renmo je e no do lili gbegbe no do no zo meton wudi bon jona do no meji ara misa ywe ne ka to ga de man kon no zo to le do le tore mon vino no renoué me gosse si nous no wa ne ka to ko no pan ko akunga to e ne ka to ko no pan ko no vi to popolo akuno me bo mi lo ma o se yo lili tete akon do tout temps lili ado e we na fe to anye bo de Jésus do mo yo e ve u desu do menele betonle ko de yo ye do ma o de ben to a lo Satan wen toiton but Jésus timemye ou mon jameni tinu mi do meji ho ene Jésus do ro we ma Jean chapitre 8 to me pan kon a kungan nous comptons 5 km c'est on la tole bon e fait dossier do je que e mo foji wesin e do gbe ma do podo wesin nous e pon me we de le nous John de bo me na re se ko to me e fait dossier. But Jésus Christ a peine pour de pour Jérusalem si to ho men. Bona khle do meji. Ye kundo ma u ben to Satan we to. Mi mo diache. Mi mo ku je ho do mi de me diache. E do mo po ho ne Jésus do no pharisien le po bro meji. Mi de le to mi ton Satan we. E ma u enseigne do Boro mama for sisa sian zobonu melenas maybe ni milena isekweyo enye dea nyewe ya khosu bitombo ka wa lobo mitumia mika bana yimia lobo sise mi dogbe mega tomi to yebo mi do din boy ma wo bo mi do be ton yo ye Jesu ton yo me ni we se do ye me go sin lobo a ne ka to mi de to mo mi ka mo fiton bo ma ka si tun agbon kwede go gbenu enu mi mi go si ko ro po gbe ya mi go si ken mo ro po a Adam to bo mi ton ewe wa nu ndo bo so ro ken mo to ti ton me ya Adam ho wa no do ho gbomo ewe no le ku meton ewe no black be do me wu ewe no nu fo do bo nu ton do nu fo do ha ton ko do nu fo lewe beto mi mi ka kanjio when agbe we ma janton Taton no mi ha kanji bo pon me on ko Jésus Christ po do ye po do Jerusalem gbenegbe do to ho me on e klaro meji me bi kwi paro ma o yoro we lo ma wo yin me bi kwi sin to a me bi kwi para mi sa ywe me ro po me ko na cambio e do me ke me kan touch me kan to da gume me kan to da gume ma we to yo Ngbon ado foji bo Kristu pesan to mene bo kwende Jesu na le ko wa o pe na donu bara se penbe bo ne pe ra soro me le ja santan ton gbe yo mina dido ko ta de vo ji bonu mavo mawo ni no po ha ro po mi ton achaja mi ton ni bo isa
ezande